السلام عليكم. من بعد ما كنا طرقنا في لا فيديو السابقه لي فيغور دانالوجي او لي فيغور ديال المماثله والتشبيه، هاد الجروب اللي كيضم لا كومباريزون لا ميتافور اي لا بيرسونيفيكاسيون، واللي غادي نخلي الرابط ديالها في لا ديسكريبسيون. اليوم اون فا فوار لي فيغور دانسيستانس او لي فيغور ديال التوكيد والاصرار، واللي كيضموا لا ريبيتيسيون، l'anaphore, l'énumération, la gradation et enfin l'hyperbole. وكملاحظة أنا في هاد لي فيغور دانسيستانس اختاريت لكم غير لي فيغور المهمين، ونبداو بلا بروميير فيغور اللي هي لا ريبيتيسيون أو التكرار. Donnons d'abord une petite définition. Le même mot est réécrit plusieurs fois. أو نفس الكلمة كتعاود تكتب بزاف ديال المرات. نعطيو un petit exemple. Il ressent une peur saisissante, autre que la peur normale. كنلاحظوا أن le mot peur كيتعاود لينا بزاف ديال المرات في la phrase. On passe maintenant à l'anaphore. Définition. C'est la répétition d'une même expression ou d'un même mot en début des phrases ou des vers. اللي كتعني هي التكرار ديال نفس العبارة ولا ديال نفس الكلمة في البداية ديال الجمل ولا ديال الأبيات على حساب النص اللي عندي. Donnons un petit exemple. À 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. كنلاحظوا أن l'expression ولا العبارة à 10 ans جات في البداية ديال الجملة ونفسها تعاودت في البداية ديال الجملة الثانية. إذا هاد التكرار اللي وقع لنا في البدايات ديال الجمل غادي نسميوه في هاد لو كا une anaphore. Après, c'est l'énumération ou تعداد. C'est détailler une liste de plusieurs éléments. أي بمعنى كنعطي التفاصيل ديال واحد اللائحة اللي كتكون من مجموعة ديال العناصر. باش يوضح لينا أكثر، donnons un exemple. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. كنلاحظوا أن هذه الجملة كتعد أو كتحصي مجموعة ديال العناصر اللي هم l'encre أي المداد، le papier الورق، des plumes الريش ديال الكتابة، وأخيرا une lampe أو لمبة. كما كتلاحظوا أن هذه الجملة كتحتوي مجموعة ديال العناصر، إذن غادي نسميوها une énumération. Ensuite, la gradation. Ce sont des termes de plus en plus forts. Gradation croissante. أي بمعنى كلمات كتزاد الحدة ديالهم أو القوة ديالهم أكثر فأكثر غادي وكتزاد القوة ديالهم. كنسميو في هذه الحالة gradation croissante تصاعدية. Ou bien de moins en moins fort. أو غادا وكتنقص الحدة ديالهم. في هذه الحالة كنسميوها gradation décroissante أو تنازلية. باش نفهمو أكثر نعطيو un exemple. Marchez, courez, volez ou l'honneur vous appelle. كنلاحظو هنايا des actions اللي كتزاد القوة ديالهم. Marcher المشي، courez الجري، ou voler طيران. في هذه الحالة كنسميوها gradation croissante تصاعدية. Enfin, l'hyperbole. Une exagération et amplification. أي بمعنى مبالغة والتضخيم، فاش كنبغيو نزيدو في شي حاجة ونبالغو فيها. Donnons un exemple tiré de la boîte à merveilles pour bien comprendre. Le narrateur dit des siècles passèrent. مرت قرون. هنا راه الأصل بغا يقول des jours passèrent. أيام مرت، ولكن باش يبالغ في الزمن وفي الوقت قال des siècles passèrent. Donc c'est une hyperbole. Faisons un exercice pour mieux comprendre. Identifiez les figures de style dans les phrases suivantes. Elle posait 1000 questions à ma mère. 2. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau. 3. J'ai 6 ans, l'année prochaine j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. 4. Dans ma boîte à merveilles, il y avait des clous, des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé
Des encriers vides. 5. Je savais qu'une journée s'ajoutait à une autre. Je savais que les jours faisaient des mois. La correction, Inch'Allah, غادي نديروها في لا فيديو الماجية. إلا عجبكم المحتوى دعمونا بلايك أو جيم، تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في الاخر غادي نقول لكم كما العادة الله يوفق الجميع.